cover without touching non-sterile surfaces. Arrange the sterile instruments and supplies in an organized manner, then maintain aseptic technique throughout the procedure. No, mo na siya. Then watch na lang ani nga video how we prepare OR table. Okay, when using a mayo stand, want to grab the mayo stand cover. There will be one designated. There is a flap for your hands to slide in. This protects your hands from touching the mayo stand and causing contamination. You will place your hands in the fold. You walk to your mayo stand. Stand in front of it. Place a foot. This helps to hold it still. Then you will slide the mayo stand on. You will have to inch it up little by little. Notice how she keeps the end of her mayo stand secure. This way it does not fall and cause contamination. When using the paper mayo covers, it is best to line it with towels. This helps to prevent any mistakes. Also, you'll have your blades up here. It keeps any punctures or helps prevent from causing any punctures. Okay? Klaro ang video, audio. Niwan, napamudira. Yes po, sir. Yes, sir. Pero mag-send mo ka ng mga videos. Oh, mag-send lang ko ani nga slides para naamoy studyhan ha. Sir, thank you po. Okay, sige. So, siguro dire na lang sa ta mag-stop no. Continue ta by 1 PM no before ta mag-end sa atong intraoperative. Okay? So, yes, Miss Garcia. Pangutana regarding sa RETDEM next week, sir. Sure na po na, sir. Oh, okay. Kinahanglan dyan na ninyo ma-practice manggod kay kuan ba para sa inyong kuan sa inyong rotation gani pag nanamoy OR. Unsa Par- po ang mga i-perform nga return demo, sir? Sige lang. Actually, ma-discuss na siya later. Pero sige lang. Kay na-raise naman ang concern. Ang inyong i-perform ana is katong una, katong gipang-send ako ng video. Katong kuan, una kay hand washing. Tapos, surgical hand washing. Tapos, sa paganiya, gowning and gloving. Tapos, preparing OR Mayo table. Kana lang man so far. Again, surgical hand scrub, gowning and close gloving, tapos serving sa doktor, tapos preparing OR Mayo table. Kana lang. Pwede Sir, po, yes. Checklist po. Mag-provide lang mig checklist ana, ako lang i-ask si Ma'am Lodi, ha? Ay, another question pa po, sir. Kanang, Yes. ano po, sir? Kanang itudlo po ninyo una man siguro, sir, no? Ay, mo gani ang Great. wala na tay time kaayo jud ana actually kay bali karon more on focus ta lecture demo kay pagka next week ana pure na gyud mo return demo kay daghan man mo nya pila lang mi CIs ba. So ang ano na lang ani is tagaan ta mo checklist, studyhan ninyo tapos sundan ninyo ang video. Kung saan na provided nga video ang ipatanaw sa inyo kato pwede ninyo to subayon, ha? Sundon ninyo to. Noted po, sir. Okay, sige. Kana lang. Sige lang kay ano man siya during sa ano man god, during sa inyong pag-return demo, kung namin napansin nga mali, tudluan man mo. Ha? Kining sa instruments po, sir, provided na po ba sa school, sir? Or Ang not? instruments dili man jud ingon nga kadaghanan kayo instrument nalay mga ano dito, wala pud ko kayo, wala po ko ka-check no. Actually sige lang kay kuan. Sige lang mag-ano lang mi og siguro pictures ba no? Ana na lang.
sa inyo ha para inyo studyhan. Pwede man mo magdagan-dagan makayo na sa sa Google, may search na lang na ninyo. Okay, Sir, dili thank you ka po. limited lang ato ang instrument sa school. Okay, wala na may questions before ta mag-end sa Maghatag man ka sa mga video, sir, no? Mag-send man ka. Oh, yes. Actually, kaning slides. Naranin siya tanan. Apil na ang video ani. Isend lang nako sa GC. Okay? Sir, thank you po kayo. Okay, so nabay na sabtan sa ato ang sa morning